Ay mga bossy, mga available natin unit, Lancer Sedia 2004 model, matic transmission. 2004 model yan. Meron tayo dito Toyota Vios 2010 model, manual transmission. 215k nego. Meron tayo dito naman Honda City na 2004 model, naka-mags, manual transmission din. 175k negotiable yan. Tapos meron tayo dito Honda Civic Bigote na manual transmission din, 175k negotiable. Tapos meron tayong GSR dito na 2-door, 148k negotiable mga bossing. Available yan. Manual transmission, 2-door. Tapos meron tayo dito Honda Civic SR body para sa mga mahilig sa Honda. 189k negotiable. Matic transmission. Lahat yan negotiable mga bossing. Meron tayo dito Nissan ECCS 78k negotiable. Manual transmission. All power. Meron tayo dito naman na napaka-poging Lancer MX. Pwede sa Maselan. 2001 model, 145k negotiable mga bossing. Napaka-pogi niyan. Ayan, available natin.